Ini adalah sebuah kewajiban fardu ain bagi seluruh muslim, setiap muslim untuk berdakwah. Allah says in the Quran in Surah Al-Asr, chapter number 103, verse number 1 to 3, Wal Asr, Innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. By the token of time, man is verily in loss, in khasara, except those who have four things. Unless those who have iman, those who have righteous deed, exhort people to truth, wa tawasaw bil haqq, exhort people to patience and perseverance, wa tawasaw bis sabr. For any human being go to Jannah, you require these four criteria. Di dalam surat Al-Asr, insyaallah udah pada hafal semua, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya seluruh manusia seluruhnya berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang ada 4 hal kriterianya. Orang-orang yang beriman, yang pertama. Yang kedua, yang beramal soleh. Yang ketiga, yang saling menasehati dalam kebenaran. Dan yang keempat, saling menasehati dalam kesabaran. For any human being to go to Jannah, minimum 4 criteria are required. Number 1, iman. Number 2, righteous deed. Number 3, watawasaw bil haqq, da'wah. And number 4, watawasaw bis sabr. If anyone is missing, under normal circumstances, you shall not go to Jannah. Jadi persyaratan seseorang muslim bisa masuk surga hanya bisa masuk surga apabila kita melakukan 4 hal ini. Yang pertama, iman, percaya kepada Allah SWT. Yang kedua, beramal baik, ya, righteous deeds. Yang ketiga, dakwah, mengajak kepada kebenaran atau kebaikan. Dan yang keempat, saling menasihati tadi, ya, saling menasihati dalam kesabaran. You may be a very good Muslim. You may be praying 5 times a day. You may be giving zakat. You may be fasting in the month of Ramadan. You may be going for Hajj. But according to Surah Al-Asr, if you don't do dawah, you shall not enter Jannah. Ya. Bisa jadi kalian adalah muslim yang baik. Kalian melakukan sholat 5 waktu. Ya, tapi kalau kalian tidak melakukan 4 hal ini, tidak melakukan dakwah, bisa jadi tidak bisa masuk surga. Only dawah is also not sufficient. All 4 are equally important. Iman, righteous deed, dawah, and sabr. Calling for sabr. All 4 are equally important. Ya. 4-4-nya setara, equally important. 4-4-nya setara. Iman, amal soleh, berdakwah, ya, mengajak, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. 4-4-nya setara. Imam Shafi'i rahimullah, he said if Surah Asr alone was revealed, it would have been sufficient for hidayah for the whole of humanity. Alone. If Surah Asr was alone revealed, Imam Shafi'i, may Allah be pleased with him, Allah have mercy on him, he says it would have been sufficient for hidayah, nothing else required. Imam Syafi'i rahimahullah menyampaikan, seandainya hanya surat 1 saja, surat Al-Asr, yang diturunkan Allah SWT ke dunia, itu sudah cukup bahwa kita semuanya bisa mendapatkan hidayah. It is compulsory every Muslim should at least be a part-time da'i. Ya, itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim setidaknya menjadi part-time da'i. Minimum menjadi part-time da'i. Allah says in Surah Imran chapter 3 verse number 103 that let there arise out of you a band of people inviting people to what is good, enjoining what is good, and forbid what is wrong. These are the people who shall achieve felicity. Here Allah is talking about full-time da'is, how we are full-time doctors, full-time engineers, full-time lawyers, full-time businessmen. Here Allah is talking about full-time da'is. Okay, just a second. Just a second, Sheikh. Surat. What surah again? Sorry. Surah Imran chapter 3 verse number 104. 104. Siapkan Paruli, cepetan. Ibrahim. Enak saya. Ibrahim. Imran chapter 3. Oh, Al-Imran. Al-Imran. Verse number 104. 104. Ayo udah cari. Mana sebetulnya? Ini. Oke. Berapa nih? Oke. 3104 ya. 104 apa itu? Is that 104? 104. 104. Oke.
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. So those who are full-time da'is, Allah promises Jannah. Best profession is full-time da'i. Jadi bagi siapa saja yang menjadi full-time da'i, Allah SWT telah menjanjikan masuk surga. Dan itu hanya bagi seorang full-time da'i. We have full-time doctors, full-time engineers. How many full-time da'is we have? Who are traveling, like Ustad. How many we have? Very few. Like Ustad traveling how many few? We require much more. Ya, kita banyak yang menjadi full time dokter, full time insinyur. Tapi berapa banyak yang menjadi full time dai? Seperti Agi maksudnya, Ustaz yang traveling kemana-mana berdakwah. Ya. I would like to end my talk with the verse of the Quran where Allah says dai is the best profession. Allah says in Surah Fusilat, chapter number 41, verse number 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَالًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Who is better in speech than one who invites to the way of thy Lord, works righteousness and says that I am a Muslim. وَآخِرُ الدَّعْوَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Baik, akhir dari ceramah saya ini saya tutup dengan surat Al-Fussilat ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Kurang lebih maknanya, siapakah yang lebih baik? Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Surat Fussilat ayat 33.